Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la leçon de conjugaison. L'imparfait des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. في الدرس غنتعرفوا على l'imparfait اللي هو الزمن من الأزمنة ديال الكونجوغيزون في الفرنسية وبالضبط على les verbes être, avoir و les verbes du premier groupe يعني les verbes اللي كيساليو ب R sauf aller طبعا. On passe à lire les phrases. La phrase A. La semaine dernière, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. La semaine dernière, je m'en demandais, le pingouin avait hâte. كان متشوق علاش découvrir la jungle. La jungle باش يكتشف la jungle. قلنا باش يكتشف الأدغال. La phrase B. Il imaginait يعني شكون le pingouin. Il imaginait la jungle comme un monde de couleurs. يتصور la jungle بحال واحد العالم ديال الألوان. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. C. Les oies étaient bien aimables. Les oies كانوا aimables يعني كانوا ظريفين مساعدين. Donc les oies étaient bien aimables. هادو هما les trois phrases. Je vais relire les phrases. بسرعة. La semaine dernière, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. Les oies étaient bien aimables. On passe aux questions. La première question كتقول encadre le verbe de chaque phrase dans son infinitif. السؤال كيقول خصني encadrer نعمل إطار. encadre هي تعمل إطار هي encadrer. encadre. j'encadre quoi? Le verbe de chaque phrase. chaque phrase فيها un verbe هنايا خصني encadrer ونعطي l'infinitif ديالو. نكتب l'infinitif ديالو هنا. نكتب الverbe de point l'infinitif. verbe de point l'infinitif. Donc هنا سهلة. La semaine dernière, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Le verbe هنا هو avait. Donc je vais l'encadrer. Avait hâte de découvrir la jungle. Avait l'infinitif ديالو avait A-I-T باش كتفكركم هاد كلمة avait. L'infinitif c'est avoir. La phrase B. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. دائما بعد il كيجي في الغالب le verbe. Donc هنا هو le verbe ديالنا. verbe imaginer. L'infinitif ديالو imaginer. Donc imaginer. L'infinitif ديالو imaginer. ER. هنا c'était la phrase A, là la phrase B, là la phrase C. Les oies étaient bien aimables. Les oies étaient bien aimables. Le verbe هنا هو était. Je vais l'encadrer. نكتبو هنايا نخلي الاسباس مغاديش يكفى. était. C'est quel verbe? C'est le verbe être. Le verbe être. إذا هنايا كما تعرفنا من العنوان عندي هنا ثلاثة لي فيرب avoir imaginer يعني كيساوي ER و être. هادو ثلاثة لي فيرب هما ثلاثة الأنواع ديال لي فيرب اللي غادي نتعرفو على l'imparfait ديالهم كما في العنوان. À quel moment les actions se déroulent-elles? في أي زمن هاد les actions في أي لحظة هاد les actions ولا هاد الأحداث ديال avait imaginer était وقعوا. À quel moment les actions se déroulent-elles? عندي تقريبا كاين ثلاثة لي مومون. كاين البريزون كاين لو باسي وكاين لو فيتور. دابا هنايا à quel moment c'est au passé. au passé يعني les actions se déroulent au passé. إلا بغينا نقولو la phrase complète نقولو les actions se déroulent au passé. Troisième question. Quel mot indique le temps de l'action dans la phrase A? La phrase A,
كاين واحد لو مو تما كيعطيني يعني كيبين لي الزمان ولا لو طون ديال لاكسيون، زمان الفعل في لا فراز ا. دونك نمشيو لا فراز ا ونشوفو. لا فراز ا كتقول لا semaine dernière virgule le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Quand بغينا نطرحو سؤال quand غنقولو quand le pingouin avait hâte de découvrir la jungle la semaine dernière. إذا هنا le mot qui indique le temps de l'action c'est la semaine dernière. هذا هو الجواب. La semaine dernière. La semaine dernière. À quel temps sont conjugués les verbes؟ في أي زمن هاد les verbes sont conjugués؟ هنا à quel moment يعني في أي لحظة، يعني ماشي لو طون يعني حنا التقني. دونك هنا c'est à l'imparfait. نقولو les verbes sont conjugués à l'imparfait. ولا نكتبو غير à l'imparfait. Les verbes sont conjugués à l'imparfait. On passe à la question suivante. réécris la phrase B. عاود كتب la phrase B en remplaçant il. عندي B هي فيها il. On remplacera par je. Puis nous. يعني عندي هنايا deux phrases. الأولية غادي نبدا بجو. داكوغ. والثانية غادي نبدا ب نو. يلا مهلة التفكير ونجاوبو. دونك هنا كيما شفنا il imaginait la jungle comme un monde en couleur. هنا موضع il خصني نكتب جو. مادام كاينه هنا اي دونك مع هاد الاو غادي تمشي، دونك مغاديش تبقى هاد إذا التقى ساكنان حذف ما سبق كما كنقولو في العربية. هنا من الأبوستروف، هنا ديك الأو مكايناش، نكتب جيماجيني. ولكن واش بالتي؟ نو ماشي بالتي، بأس. جيماجيني لا جانجل comme un monde de couleurs en couleur. nous الموضع عاوتاني إل غادي نكتب nous imaginer. كيفاش غنكتبوها؟ نكتبوها بعدا البداية imaginer. nous imaginions la jungle comme un monde en couleur. داكوغ. نعمل النقاط باش منضيعلكمش الوقت لأن التتمة مكتغيرش. دونك حنا جاوبنا على لا كيسيون نمرو 5. باس نشوفو القاعدة الآن. l'imparfait indique une action passée. l'imparfait كيبين على واحد l'action ولا واحد الفعل داز يعني مضى. c'est un temps de récit. في الغالب هاد l'imparfait هاد الزمن كنستعملوه في لي ريسي في الروايات، بحال في العربية كنقولو كان يا مكان. دونك هذا l'imparfait كيصلح في الروايات، قصة مثلا تحكي شي قصة الطفولة ديالك ولا كتستعمل l'imparfait. À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. في l'imparfait les verbes du premier groupe كاملين عندهم نفس la terminaison. مع je كنكتب AIS، مع tu AIS، il AIT، nous IONS، vous IOZ، et AIENT. وعلى فكرة هنايا لي فيرب ديال البرومي جروب كما عرفنا كاملين لي فيرب لي كيساليو ب ER إلا لو فيرب aller. هاد لو فيرب aller قلنا واخي هو ديال البرومي جروب، واخي هو كيسالي ب ER ولكن ماشي ديال البرومي جروب، troisième جروب. بصح حنا في l'imparfait il se conjugue comme les verbes du premier groupe. حتى هو كنقول j'allais، tu allais، il allait، nous allions، vous alliez، ils allaient. نفس لا كونجيغيزون يعني كيدخل معاهم في l'imparfait كيرجع معاهم.
دونك لي تيرمينيزون مع جو كنزول او ار بحال الفيرب اللي كان عندنا هو imaginer او كما عندي هنايا كنزول او ار وكنزيد لي تيرمينيزون مع جو كندير اي اس tu AIS il AIT ولا elle nous IONS vous IEZ il elle AIENT داكوغ القاعدة سهلة وبسيطة جدا ماشي شي حاجة صعيبة ان شاء الله. À l'imparfait les verbes être et avoir se conjuguent comme suit. بالنسبة لêtre و avoir عندهم لا كونجيغاسيون ديالهم يعني بوحديتهم مكاينش قاعدة مع دي فيرب اخرين خصني نحفظهم. j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient. هادي هي لا كونجيغاسيون ديال لو فيرب être. و avoir j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient هذا سي لو فيرب avoir. هادي هي لا كونجيغاسيون ديالهم هادو خصهم يتحفظوا كيما راهم ساهلين بحالهم بحال le verbe être ou avoir في le présent je suis tu es il est nous sommes vous êtes elles sont elles sont j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont elles ont خصني نحفظ حتى l'imparfait ديال les verbes être et avoir. و البروميير جروب كيما قلنا نحفظ غير لي تيرمينيزون وديك الساعة كنضرب على او ار وكيبقى لي لو راديكال كنزيدلو على حساب لو برونون اللي عندي. وان شاء الله في الصفحة الجاية غادي نخدمو تمارين ونزيدو نفهمو الدرس اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.